Kardom nili harse nong ha pinya daberta angno pangje ponsena Phong Pharo isira ingkoi Prime Minister Narendra Modi aning arlo alam raraphan kepachini Kedamtang Theripo ni phai thongkep ani iskar bienglong BJP sai hemalong Phong Pharo ra ingkoi Prime Minister Narendra Modi aning arlo ram raraphan pachini po Bangso aning alolam kepachini pon amayalo dasamet kebang jilang apor hut lan se BJP rat charya song ke claim bedam kachepang tang ponjia phan MLA EM MEC ke do anatum pen chetami chingki chethan ponchi bangso mailong pen BJP rat charya song kachepang tang ponjia phan BD sore chepachoi pon আজি পুর কার্বি আংলাং জেলা আমার একটা সাংগঠনিক সভা আছিল এই সভাত রাজ্যিক প্রভারী হরিশ দ্বিবেদী ডাঙরিয়া উপস্থিত আছে আর আমার বিভিন্ন মণ্ডল 17টা মণ্ডল আছে মণ্ডলর বিষয়বাবিয়া আর আমার যেটা জেলা অফিস বেড়ার মিটিং হয়ে গেল আর লগতে আমার ইএম আছে এমএসসি আছে অনারেবল এমএলএ আছে সবে মিলি আমি আমার ভারতীয় জনতা পার্টি সংগঠন কিভাবে আমি শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ আর আমার সম্মুখত 2026 ইলেকশনস আছে এই নির্বাচনত আমার এটা লক্ষ্য আছে কি অসমত আমি 100+ সিট আনিব লাগিব তার কারণে আমার কার্বি এংলং দুইটাই জেলা মিলাই 5টা আছে 5টা আমি জিকিব লাগিব তার কারণে বুথ স্টার্ট করি আমার বুথ শক্তি কেন্দ্র মণ্ডল জেলা কি দায়িত্ব আছে প্রতিজন কার্যকর্তা কি দায়িত্ব আছে কি কৰিব লাগিব পৰৱৰ্তী সময়ত কি আমাৰ দায়িত্ব থাকিব কি আমাৰ কাম আছে এইবিলাক কামটো আলোচনা হ'ল আৰু আমি কামটো ভগাই দিছোঁ কোনে কি কৰিব আৰু সবে এই যেটো আমাৰ সম্মুখত বিষয় আছে আমাৰ এটাই বিষয় এটাই লক্ষ্য আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা শক্তিশালী সংগঠন কৰিব লাগিব যেতিয়া কি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাটো আমি অচল ৰাখিব পাৰোঁ এইটো হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আছে Jasemet bangso mailong Prabhari Assam Process Haris Devijeji Kachetong Dunalong EM MEC MLA Anpada BJP Songlong ke claim kachepodong song jatum chetong nunsi Mayadi Chipipo Alang lituma hinpen ke pachini pon atengke Prime Minister Narendra Modi aning alam lake Rachari ale alam kali Rara phan isi kemesen atwa ke Japon ke pachini pon phansi aninga lam the rara thengno long kache paklang pon bosi klar dagalam the pen pachini pon si bangso mai ing samjin pen kechun po আজি লগতে আমি আপোনাক জানে হি মন কি বাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 119টা এপিসোড হৈ গৈছে ইয়াৰ আগতে আৰু আজি 120th এপিসোড আছিল আমি 11টা পৰা 11:30টা লগত আমাৰ ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী আমার জেলা বিষয়বাবিয়া মণ্ডলৰ বিষয়বাবিয়া বিধায়ক আর আমার ইএম এমএসসি লগতে আমি শুনিছোঁ আর তেখেতে যি কথাটো ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী যি কথাটো কয় একচুৱেলি মন কি বাতত পলিটিকেল কথাটো নহয় এটো কিভাবে আমি এটা ভাল সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ ৰাষ্ট্ৰ এটা বনাব নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ তাৰে কথাটো তাতে থাকে এইবিলাক কথা আৰু এইবিলাক কথা আমাৰ অঞ্চলত কিভাবে আমি কামত লগাব পাৰোঁ প্ৰতিজন ব্যক্তিক আমি এই মেসেজ তেখেতক আমি দিব কাৰণে আমি ইয়াতে খুলিলোঁ এতিয়া আমি গাঁৱে গাঁৱে যাই বুথে যাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মন কি বাত বুথৰ মাধ্যমত আমি ৰাইজক লৈ যাম সেইটোৱে আমাৰ আজি এটা কাৰ্যক্ৰম আছে News Report KTV News Langso Mepi number 1 aro ami karthong terona hem mi chopide Ningkring pi pardet pen barla nang chingtholote mate mongwi ki jaba porlote nampi nam durlapen ki kreng anga dimalong pulote ramme rokedam megichu aphan ki joype lapen lapuson
ram me rock ke dama por hut hen lo kachiri dun make away la pen kaching rai dun away pulote ke do hem pen cheng lo kapre ga ti malong ansta me ki choji phan prap pi Lapuzon Hak Taxi, Lakha Sirkep Amreng Constituency, Jurikin Deng Police Station ke Parlo, Langso Mipi number 1 aro amikar, Thong Terona Hem Stami, Ing Nama Jomi ki Chohir Kang Tang Rakajok, Thong Terona Hem Anta, Bang Swame Nang Le Roxy, Terona Hem, Miki Cho Pangjur Pitango. Ahem ke phelang ahem tema itu jusai si bulo an ni hem lau thom me chu dat lo an me ro ko me si nang chu lo sita me ro ko me sita ni lila hem ben cheng phai chen lo si ha char ben si kuson no ne ame hi ben si me nang chu dat lo ni la si no nang li tum kirap ni ki ma pu jirin deng a ki the gi ding tum emcm tum nang li tum là tim phan si nang timing ri lo kuson ma nang li tum nang rab ji sta nang rab restaurant thong teron dak ahem hui lama la lo dak bang tho bang tro kan li dot la dak ahem pulo la se la bang so hen mi ke cholong ko pipia hormona hok don lo pe ri pen cheng lo ar phek ka kontel ho ba ke pi ba ho ba ke du lo ho lo anamat ke tinda bani iban rai beng ri sa me chudat lo pe ri tangka poisa ka do ve angka poisa ta to la an po suri phoke bak le rok bo usmar panet mison di poisa pangrum lo an ba me chudat lo sok sang thang da pinai ke sa do lang ma sok sang da Lasi, Thong Terona Tung, Nona Market Dua di Manta Avipindo, La Pen, Usumar Edison Tangka, Hem, Sok Sang, Kadoka Suri Pogeb Susia Moy, Nahok Pon Lokusi, Kisungi Powe, Teron Hem Ahem Tunatum Pen Chetan Pon. Lasi Prabjin, Kaike Rona Kisung along Karjab, Kipabang Pu, KACCM, Dr. Tuliram Ronghang, La Pen, Local MSC Sang Pirina Terangpi, Alang Litum Ahin Pen, Nera Vek Hapusi, Kisungi Pod, Dead Ahem Tunatum Pen, Chuning Ripon. Roka mi si wang lo la tia hom lo ne katlia ta lo ne mi wan dat lo sar nu lo nang hu dang lo ma mi chu dat lo an ka luk to na bang tok bang morning koi ai sab du ji pe na la tang ka bang e ko sumar tum ala ko son lo be et mison ya poisa ka do we suri phok le patang ka da ke hang e taron parai pu seta lang li men mangge koson ha Thong Teron. Da kap do be puri phokke tangka ke na hok dun lo ba. Pen hala artek ta kontel por so bang e mi chu ponder lo lang tung ka chu yore artek por se mi chu ponder lo. News Report, KTV News. Pinela beta, lansi kang tomani lo, domi thang mi, kardom.